Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes usuels du deuxième groupe. يعني الزمن الحاضر ديال الأفعال الاعتيادية ديال المجموعة الثانية. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. نقراو هاد لي فراز ديالنا. Fedwa finit vite ses devoirs. Elle rencontre son amie Fatima. Les deux filles choisissent de jouer à la marelle. هادو deux filles, Fatima et Fedwa. Fedwa finit vite ses devoirs, سالت الواجبات ديالها مشات تلاقى بصديقتها pour jouer la marelle. D'accord? Pour jouer à la marelle. De qui parle le texte? على من كيتكلم النص. Le texte parle de Fedwa et Fatima. نديرو le texte parle de Fedwa et Fatima. Que fait Fedwa? شنو دارت فدوى؟ فدوى finit ses devoirs et rencontre son amie Fatima. D'accord? Elle finit ses devoirs et rencontre son amie. يعني سالات الواجبات ديالها وتلاقات بصديقتها. D'accord? Elle finit ses devoirs et rencontre son amie Fatima. Que font les deux filles? اش كيديروا البنات بجوج؟ Elles jouent à la marelle. D'accord? Ou bien elles choisissent اختاروا يلعبوا la marelle. Elles choisissent de jouer à la marelle. Je réfléchis et je comprends. Combien y a-t-il de phrases dans le texte? Le texte شحال فيه phrase. الفراز كتبدا بماجيسكول وتسالي بالبوان. ها هي الجملة الأولى، ها هي الجملة الثانية كتسالي هنا والثالثة كتبدا من هنا وكتسالي هنا. Donc il y a trois phrases. Il y a trois phrases. ثلاث جمل. Souligne les verbes dans la première et la troisième phrase. Quel est l'infinitif de chaque verbe? غنسطروا على الفعل في الجملة الأولى. فين هي الجملة الأولى؟ الفعل هو فيني. ولا troisième هي هادي. حيت هادي راها لا دوزيام. لا troisième هي هادي. Le verbe اللي مصرف هو choisissent. Quel est leur infinitif? دابا نكتبوا l'infinitif ديالهم يعني قبل ما يتصرفوا. فيني هي finir. l'infinitif ديالها هو finir. و choisissent هو le verbe choisir. يختار. choisir. À quel groupe ces verbes appartiennent-ils? شمن مجموعة كينتميو هاد الأفعال؟ ils appartiennent au deuxième groupe. مجموعة الثانية. كيساليو بإي وكيتصرفوا بحال فينير. حيت ماشي جميع الأفعال اللي كيساليو بإي راهم ديال المجموعة الثانية. غير اللي كتصرفوا في لا دوزيام بيرسون دو بلوريال بحال فينير كنصرفوها مع نو فينيسون. كتسمع داك الصون. شوازي غنصرفوها بحال فينير ونشوفوا واش حتى هي الدوزيام جروب. نو شوازيسون. Donc c'est un verbe de deuxième groupe. Entoure la terminaison de chaque verbe. Que remarques-tu? Les terminaisons ديال كل فعل هنايا عندنا فيني إيتي. choisissent is. شنو كنلاحظوا بأن la terminaison change. لحقاش quand le verbe passe du singulier au pluriel. هادو les terminaisons ديال singulier وهادو les terminaisons ديال le pluriel. الفعل ملي كيدوز من المفرد للجمع كيتبدلوا له les terminaisons ديالهم. Que remarques-tu? Je remarque que les terminaisons هنا ما غاديش تقدني داكشي علاش ما كتبتش الجمله كامله. نتوما تكتبوا je remarque que les terminaisons changent. كيتبدلوا من المفرد للجمع. Réécris la première phrase du texte en remplaçant Fedwa par nous. الجمله الاولى Fedwa finit vite ses devoirs. غنعوضوا Fedwa بنو. شنو غادي نقولوا؟ نو غادي نصرفوا الفعل finir. نو finissons vite شنو nos devoirs. حتى داك السي غادي تبدل
واجباتنا nos devoirs حنا سالينا الواجبات ديالنا. Ne finissons vite nos devoirs. Les terminaisons هي ils sont. Réécris la troisième phrase en remplaçant les deux filles par je. Les deux filles choisissent. أنا غنديرو je. Le verbe تاعو غادي يولي في singulier. Je choisis. is. Je choisis de jouer à la marelle. Je choisis de jouer à la marelle. Je retiens. Les verbes du deuxième groupe الأفعال المجموعة الثانية ont un infinitif en IR. يعني في l'infinitif ديالهم بحال finir عندهم IR. Et se termine par ils sont au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. بحال هنا مع nous la première personne du pluriel هي nous كتسالب ils sont. ملي تصرف الفعل وتسمع فيه ils sont c'est un verbe de deuxième groupe. Pour conjuguer un verbe de deuxième groupe au présent de l'indicatif, on remplace IR, كنبدلو هاد IR, كنحيدو IR ديال l'infinitif par les terminaisons suivantes. هادو هما les terminaisons IS, IS, IT, ISSON, IC, IS. بحال هنا finir كنحيدو هاد IR وكنبدلوها ب IS. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, elles finissent. La même chose pour choisir. Je m'entraîne, souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif. غنسطروا على الأفعال المصرفة ونكتبوا l'infinitif ديالهم. فين هو le verbe مصرف هنا هو grandissant. L'infinitif ديالو هو grandir. Le verbe grandir. En automne, les feuilles des arbres jaunissent. يعني في الخريف الأوراق الأشجار كيصفاروا. C'est le verbe jaunir. Vous réussissez les présélections de ce jeu. Le verbe هنا هو réussissez. L'infinitif ديالو هو réussir. Les spectateurs applaudissent les joueurs. Le verbe c'est applaudissent. Son infinitif c'est applaudir. La deuxième question. Entoure la terminaison de chaque verbe et complète avec le pronom personnel sujet qui convient. غادي ندورو على لي terminaisons يعني داكشي باش كينتهي به الفعل ونديرو واحد لو pronom واحد الضمير بحال هنا accomplissant. فين هما لي terminaisons هي ils sont. وديجا شفنا في لا ريغل ديالنا قلنا ils sont معاياش لو pronom اللي كتمشي مع nous. باش نعرفوا لو pronom اللي نديرو خصنا نشوفوا غير لا terminaison. nous accomplissons notre travail يعني كملنا العمل ديالنا. هنايا finissez لي terminaison هي إيسي من إي تبداو من إي إيسي يعني ساليتو هاد اللعبة هادي شنو زد هي vous finissez. choisissent la partie la plus facile كيختاروا يعني اللعبة ولا الجزء الأصعب la partie la plus facile يعني الأسهل السهلة كاع. هنا لي terminaison هي إس هنا غنديرو il au pluriel ولا elle بجوجهم صحاح féminin ولا masculin مهم تكون في البلوريال. مريم est timide rougit souvent يعني مريم كتحشم ديما كتحمار. مريم دونك هي elle rougit souvent. شوفوا la troisième le troisième exercice. relie chaque verbe au pronom sujet qui lui convient. غنربطوا كل فعل بالضمير ديالو المناسب. هنا عندنا je, vous, il, elle, nous. بطبيعة الحال غنعتمدوا على لي terminaisons. هنا عندنا ils sont, nous finissons. d'accord قلنا ils sont مع nous. réussi is مع je ولا tu. هنا ما عندناش tu دونك عندنا je réussis. choisissez issez هي vous مع vous. grandit IT كتمشي مع il ولا elle grandit.
بقاتنا روجيس إس هي elle ديال pluriel d'accord elle روجيس. La quatrième question. Souligne les erreurs de conjugaison et corrige-les. غنسطروا على الأخطاء ونصحوهم. عندنا هنا أخطاء. Je finis mes devoirs. فين هو الخطأ هنا؟ هو fini. Je شنو هي لي terminaison ديال جو؟ هي es. fini خصها تكون عندها es. Je finis mes devoirs. nous شنو لي terminaison ديال nous؟ هي ils sont. هما دايرين ici. Donc vous obéissez. nous obéissons. ONS. Ils agissent ensemble. شنو غنديرو؟ ها هو الخطأ. هنا عندنا un sujet pluriel و دايرين le verbe au singulier. Donc غنديرو agissent. Ils agissent ensemble. Je m'évalue. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent et l'indicatif. غنصرفوا الأفعال اللي عندنا هنا في le présent bien sûr. Le verbe blanchir le mur. كيصبغوا الحيط. Ils blanchissent. هادو ce sont des verbes du deuxième groupe. Ils blanchissent. Is. I2SENT. Vous, le verbe avertir les campeurs. Vous vous hissez. Vous avertissez. Les joueurs, le verbe saisir le ballon. Je dois dire le joueur saisit. Saisit. C'est un sujet singulier. Le joueur saisit le ballon. La deuxième question. Ajoute les terminaisons qui conviennent. On va d'abord dire les terminaisons. On va dire les pronoms. Nous, de jouer ensemble. Nous, le verbe choisir. Ne choisit. On va dire ils sont. Les terminaisons, on va dire ils sont. Nous choisissons. Vous, au concours. Vous riez si. Vous, on va dire ici. Vous réussissez au concours. يعني نجحتوا في المباراة في المقابلة في au concours يعني شي امتحان غدوزو ولا شي حاجة. Elle le verbe applaudir leurs camarades يعني كيصفقوا على صاحبهم. Elle applaudissent. هنا عندنا elle ديال pluriel غنديرو I2SENT. Elle applaudissent. فاطمة et Fedwa هذا c'est un sujet pluriel. قلنا ملي كيكون عندنا sujet plus sujet كيعطينا واحد لو سوجي بلوريال يعني واحد الفاعل في الجمع. دونك لو فيرب غياخد لي تيرمينيزون ديال البلوريال. فدوى فاطمه اي فدوى leur partie de jeu finissent. I2SENT. D'accord. وبهكا mes chers élèves نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا d'aujourd'hui concernant la conjugaison. À la prochaine, Inch'Allah.